Hi, I'm Spiky. Welcome to my clinic. Now, who are you and what do you do for a living? Ja sam Maja, radim kao youth workerica u Udruzi za ljudska prava i građansku participaciju Paritet. Mi smo udruga koja se bavi ljudskim pravima, ja konkretno sam dosta usmjerena na rad sa mladima, gdje provodimo različite edukativne aktivnosti, surađujemo sa različitim odgojno-obrazovnim ustanovama na nekim zajedničkim temama, aktivnostima i projektima. U slobodno vrijeme volim boraviti u prirodi, volim pisati, volim raditi neke sportske aktivnosti, iako nemam baš previše slobodnog vremena. What makes you a professional dreamer and what do you like about it? Professional dreamer, mislim da zapravo često u društvu vidim ono što ne funkcionira, pogotovo u našem obrazovnom i školskom sustavu, s obzirom da sam i radila dosta godina u nekom javnom sektoru. Vidjela sam da ima još puno prostora za poboljšanje. Vidjela sam da u obrazovnom sustavu koji je dosta krut nemamo, zapravo djecu ne pripremamo za stvarni život. I mislim da udruge dosta tu skaču, možda zapravo rade neke aktivnosti za koje u obrazovnom sustavu nema mjesta zbog godišnjih planova, programa, kurikuluma, zbog različite krutosti vremenske i tako dalje. Tako da mislim da udruge pružaju tu neku potporu i nastavnicama i roditeljima. I kad vidim da sam napravila neku promjenu, kad vidim da je radionica koju smo napravili njima bila zanimljiva, da ih je motivirala da dalje istražuju, da postaju aktivni, da uče nove stvari, onda mislim da sam napravila onako nešto što je jako dobro i uživam onda u tome. What challenges have you faced as a youth worker? Pa najveći izazovi po meni jesu financiranje, s obzirom da se kao udruga financiramo projektno. Tako da sam često usmjerena na taj administrativni dio. Moram uvijek paziti da napravim sve kako treba, kako bi donator mogao predati svu dokumentaciju, kao što su, na primjer, potpisne liste, fotografije i sve ostale stvari koje uvijek moram imati nekako na umu, što mi stvara dosta stresa, jer ako nešto propustim napraviti, postoji mogućnost da zapravo nećemo dobiti financijska sredstva za sve to što smo radili i na kraju krajeva da onda nećemo moći dobiti niti našu plaću. Tako da evo, taj neki administrativni dio je nešto što me najviše opterećuje. What does burnout mean for you? Give some examples. Burnout je po meni potpuno negiranje svojih granica. To je nešto što, kako bih ja opisala najviše, gdje ulaziš u neki kotač iz kojeg se ne možeš nekako izvući. Prestaješ biti u kontaktu samo sa sobom, sa svojim potrebama, jednostavno imaš neki cilj, neki fokus, imaš jako puno stvari koje moraš napraviti, pa nekad čak zaboraviš da moraš popiti vode. Naprimjer, te neke osnovne potrebe zbog kojih kasnije, naravno, ako dugo tako funkcioniraš, dođe do raspada stanja cijelog, tako da... Primjeri bi bili, na primjer, kada preko tjedna imam jako puno stvari za raditi, radim i prekovremeno, i onda dođe vikend kad bih trebala se malo pustiti, kad se želim i družiti s prijateljima, želim raditi neke aktivnosti koje me opuštaju, a zapravo ne mogu jer se probudim sa glavoboljom, probudim se tako da nemam snage zapravo niti ustati i onda kao 2 dana skupljam energiju da bih opet krenula sa hrpom aktivnosti. I tako se zapravo nekako vrti u krug sve. If burnout was a dragon, how would you describe it? Pa, tog zmaja, burnout zmaja, bih opisala kao jako, jako velikog zmaja, koji je taman, koji je crn, koji ima jako velika krila, koja cijelo vrijeme ima raširena i tu je negdje iznad mene i njegovu sjenu osjećam, vidim ju cijelo vrijeme konstantno, pokušavam pobjeći, ali zmaj jednostavno me prati i ide za mnom. Tako ga ja zamišljam. Okay. Oops. Sorry. How did burnout impact your life and how did you deal with it? Pa burnout je utjecao na mene
na različite načine. Ono što sam ja nekako primijetila su ti tjelesni simptomi. Ponekad mi se događa neke glavobolje od previše napetosti, bolovi u mišićima, nemam se snage onda ujutro ustati, imam problema sa koncentracijom, nemam potrebu ulaziti u interakcije s drugim ljudima, znači baš se imam potrebu na neki način izolirati od svega toga, zbog nedostatka energije. I ono što sam ja shvatila je da je važno da postavim svoje granice, jer često kad učimo i kad čitamo o burnoutu, govori nam se važno je da meditirate, ne znam, da budete u prirodi i sve je to super, sve su to alati koji mogu pomagati, ali sam shvatila ako, ne znam, meditiram svaki dan pola sata, a i dalje kad dođem na posao ne postavim jasno svoje granice, nisam ništa napravila, tako da mislim da je onako postavljanje jasnih granica put prema kojem trebam ići, koji je jako težak, koji još uvijek nisam naučila kako, ali evo, u procesu sam svega toga. What did you learn from your experience? Pa kao što sam spomenula, naučila sam da imam problema sa postavljanjem granica, da imam problema sa preuzimanjem previše odgovornosti, previše aktivnosti, da je važno da tražim pomoć i da je važno da dijelim sa drugima i da pitam za pomoć zapravo, jer sam shvatila da je to nešto što mi je dosta teško, jer uvijek mislim da ja mogu sve, da bih trebala sve. I naučila sam da se trebam riješiti svog perfekcionizma, jer ponekad je ono good enough, ok, ne mora uvijek biti sve savršeno, niti ne može. Na kraju krajeva, jer evo, to je život i mislim da sve te nesavršenosti zapravo su ono sastavni dio života. Now, if you could send a message to your younger self, what would you say to help them prevent burnout? Pa da sada mogu poslati poruku sebi od prije nekih pola godine do godinu dana, ono što bih sama sebi rekla je da podijelim odgovornost i da pitam za pomoć. Mislim da je to nešto što bi mi jako pomoglo da zapravo što bi spriječilo cijeli moj burnout koji se kasnije događa u svemu tome. A to se opet nastavlja na ono da bih jasno postavila svoje granice.